أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Časni Kur'an kada govori o vezani mjesec Ramazan i onda dalje rekao za časni Kur'an, kako je Allah objavio časni Kur'an, onda dalje je rekao za važnost i vrijednost dove. Allah kaže: o poslaniče, a kad te moji robovi pitaju za mene, zaista sam ja blizu, ja odgovaram na molitvu molitelja kad me zove. Zato oni treba da se odazovu meni i da veruju u mene, a da bi bili upućeni. Sada na ovo doba kada mi opšte gledamo u svijetu, obično svugdje svaki dan ljudi oni umiru i onda neko ne se strahuju, ali kada se dešava neka katastrofa, na primjer bude zemljotres, poplava, neka druga prirodna nesreća, onda odjednom masovno broj ljudi oni napusti ovo svijet, onda ostali ljudi oni strahuju, oni misli šta se to dešava. Obično ljudi ne misli za smrt, ali kada bude takva katastrofa, onda svaki misli u tome i brini o tome i misli kako mogu da spasim sebe. U naše doba sada na ovo vrijeme mi vidimo zbog ovo koronavirus koliko ljudi su strahuju u svijetu i pazi u tome. I da li neko moli ili ne moli, i svaki misli u tome i svaki želi da on bude spasen i da ne bude među ovi koji kome pogodi ovo nesreća. I to je želba za svakog čovjeka. Ali nama Allah rekao, ako ste moji robovi, onda ja ću odgovarati vaše dove, ja ću primiti vaše dove. Kao Allah kaže, a kad te moji robovi pitaju za mene. Ovdje nije rekao kada ljudi pitaju za mene. Nije rekao kada o poslaniče, kada muslimani pitaju za mene. Nego Allah kaže, i kad te moji robovi pitaju za mene. Ko je Božji rob? Obično mi čujemo za priče kada ovi nekoliko država tamo oni su imali robovi. I kada kaže rob, on nema svoje odluka. On ne može da radi nešto na svoje glave. On mora da sluša šta njegova gazda kaže, šta gospodar kaže. I ovdje Allah kaže, ako vi želite da ja slušam vaše dove, onda prvo treba da vi postanete moji robovi. Ako niste moji robovi, vaš glas neće stići do mene. Zato što mi nemamo nikakav odnos i nemamo međusobne saradnje. Onda kako može da ja čujem vaš glas? I zato prvo
postanite moji robovi, onda dalje kaže, zaista sam ja blizu. Ako ste vi moji robovi, onda čak možda ne treba da vi tražite od mene da o moj gospodar imam ovo problem ili ono problem da spasi nas, ja ću već saznati i ja ću sam otkloniti i onda kaže zaista sam ja blizu. Ako dijete ima problem, onda i majka stoji uz njega, onda on ne boji od ovog problema. Zato Allah kaže ja odgovaram na molitvu molitelja kad me zove. Jeli kao u početak on rekao to treba da bude moji robovi. Zato oni treba da se odazovu meni kada ja nešto tražim, kako sam ni uputio uputstvo, oni treba da slijedi i da vjeruju u mene. Znači da oni imaju čvrsto vjerovanje da moj problem će rešiti samo Allah. I ako mi ne vjerujemo u Boga, ako čovjek misli, ok, mogu da nešto pitam, mogu da tražim neki Božji pomoć, ali valjda on neće ispuniti, možda on nema mogućnost u tome, onda nećete vidjeti stvarnost u tome. I zato Allah na drugom mjestu Allah kaže وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Oni nisu cijenili Allah kako treba da oni osjeni, kao što njemu pripada. I ovdje Allah govori za ljudi i kaže oni nisu cijenili mene, oni nisu bili svjesni, oni nisu imali vjerovanje da njihov gospodar ima moć da reši ovo i ono problem. I ovo je veliki jedan stvar koja nama uputi prema Boga da treba da cijenimo njegovu moć, njegove osobine, njegove atributa. On ima moć da radi sve stvari i kada čovjek bude prema vjerovanje do tom nivu i onda poslije ako on ima neki problem, teškoće, onda Allah prihvati i zato Allah kaže amman yujibul mustarra iza da'ahu wa yakshifu su. Ko je taj ko prihvata dovu uznemirene osobe kad ga ona poziva i oklanja zlo. I za molitva mi treba da budemo svjesni tokom mjesec Ramazan, kada mi postimo, mi probudimo rano, obavljamo ovo ko ima mogućnost i treba da obavlja tahadžud namaz i zato što tada bude neki posebno vrijeme i čas kada Allah prihvati naš dova. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu prenesio je kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, naš gospodar se sapušta svake noći do najnižeg neba. Kad ostane 1/3 noći, Allah kaže, ko će mene prizivati, pa da mu ja odgovorim? Ko će moliti od mene, pa da mu ja dadnem? Ko će tražiti oprost od mene, pa da mu ja oprostim? Ko će tražiti opskrbu od mene, pa da ga ja opskrbim? Ko će tražiti da mu otklonim teškoće, pa mu ih ja otklonim? Sve mogući Allah nastavlja tako govoriti sve do zore. I ovo je isto kao Allah traži, Allah sačeka robova da oni probudi, da oni dolazi, da oni traži od njega. Vidite na ovo hadis, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama rekao sve potrebe, šta god vam bude potreba, Allah kaže ja sam tu,
ja ću ispuniti, ja ću vas opskrbiti, ja ću vas hraniti, ja ću otkloniti vaše teškoće. Nema ni jedan stvar što možda bude van od ovog dova. I zato mi treba da tražimo od Allaha i običajni Mesija alaih salam kaže bit i duh namaza leži u upućevanju dova. Bez dova nema namaz. Namaz nije neki ovakve samo slove, neki riječe na brzinu mi da naučimo na arapskom jeziku i onda kažemo assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, mi smo završili. Ne. Dua je susret sa Bogom i kada mi dubino budemo u namaz i molimo od Allaha, onda namaz ima slast, onda dua ide do Boga. I onda kada želimo da molimo od Allaha, onda u početak treba da učimo surat Fatiha, onda je salavat, onda mi možemo da učimo dua na svom jeziku. Za Bog nije ni jedan jezik kao strani jezik. I zato običajni Mesija alaih salam nam rekao, osim ovo arapski dio namaz, ostali, na primjer kada smo na sađda, kada smo na reku, kada smo na tahijat, mi možemo da molimo na svom jeziku. I Hazrat Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kaže, dova ostaje privremeno zadržana između nebesa i zemlje i dok osoba ne priziva blagoslove na časnog poslanika sallallahu alaihi wasallam, to znači dok ne prouči salavate, ovo je ni jedan dio toga ne uzdiže se pred svemogućog Allaha. Znači treba da prije nego opućimo dova, treba da mi učimo salavat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ma sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Zašto je ovo dua? Zato što časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio najbliže kod Allaha, najdragog Allaha i Allah njega najviše volio. I zato ovo vera mi smo primili, dobili kroz časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Mi ne bi saznali za Boga, ne bi saznali za Islam i bilo taj uputstvo bez časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. On je izvor za sve vrste ovo Božje blagodati. Božje blagodati mi smo primili kroz njega. I zato kada hoćemo da tražimo Božju pomoć, i onda Allah kaže prvo ovo proučite salavati i onda činite taj dua. I običajni Mesija alaih salam nama puno uputio prema tome. On kaže naš džemat treba primiti za obavezu da obavlja tahadžud, to pola noćni namaz. Kogod ne može uraditi više, treba klanjati makar 2 rekata, zato što će time imati priliku da čini neke dove učenjene u ovo vrijeme imaju posebnu djelotvornost, zato što su učenjeni sa istinskim bolom i revnošću. Zato što kada čovjek probudi na pola noć, i onda sigurno on probudi samo radi Boga. Obično kada čovjek ide u džamija i možda postoji neki ljudi koji obavljaju namaz radi pokazovanja, to je časni Kur'an kaže. Ali kada čovjek obožava Boga tokom noći, noćni namaz, to se pokazuje, to je samo on radi Boga, zato tada njega ne vidi niko. I zato tada on treba da probudi i onda obavlja namaz i onda moli. I običajni Mesija alaih salam kaže naše oružje je dova. I on kaže ukratko odredba je sve mogućog Allaha da dova
donosi veliku moć, svemogući Bog me je ponavljajući obavijestio kroz Božju objavu da će se sve dogoditi uz pomoć dova. Naše oružje je dova i ja nemam nikakvog drugog oružja osim dova. To je taj jedan oružje koje Allah nama podario. Iako jedan vojnik ima oružje kod sebe, ali ne zna da kako koristi, onda ne može da on donese ili da vrati sa pobjedom. I zato kao muslimani mi treba da krenemo prema Boga za svaki naš ovo teškoća ili potreba ili bilo šta, mi treba da prvo gledamo prema Boga i tražimo od njega i da treba da imamo istinski odnos sa Bogom. Običani Mesija al-Islam ima krasne riječi, on nama tako uputi, on kaže, ja govorim suštu istinu, ako su duše obdarene iskrenom željom da istražuju i ako srca postaju istinski jedna, onda će ljudi tražiti da otkriju način i put. To znači, oni bi, ako je istinska žedna taj srca, onda može da oni nađi taj put. Onda dalje on kaže, ali na koji način će ovaj put biti otvoren i kojim lijekom može biti oklonjen ovaj veo. Sada vidite, zbog ovo svjetskih stvari, ljudi su stavili puno zastori među sebe i među Boga. Dosta muslimani, oni misli sada Bog ne sluša dova. Dosta muslimani misli sada nema više objava. I Božje je naš gospodar, njegovi atributi, svi su večni. I on kaže i kojim lijekom može biti oklonjen ovaj veo, uvjerovam sve one koji traže da jedino Islam daje radosne vijesti u tom putu. Drugi narodi su odavno zapečetili objave od Boga. Svi sada hrišćani kažu poslije Isusa sada nema više Božje objava. Isto jevrije vjeruju, isto Hinduse vjeruju, ali Islam nama kaže naš Bog je živ Bog. I običani Mesija al-Islam kaže drugi narodi su odavno zapečetili objave od Boga, zato sigurno shvatite da ovaj pečet nije od Boga. Zbog toga što je lešan ovoga, čovjek sam stvara neki način za ovo lišavanje. Ovo što oni su lešeni od toga Božje milost, ali to je samo, oni su sami to napravili, nije od Boga. Da li on kaže, upamtite dobro, da kao što nije moguće da vidimo bez očiju ili čujemo bez ušiju ili da govorimo bez jezika, tako isto nije moguće bez pomoći časnog Kur'ana spoznati lice našeg voljenog gospodara. Ja sam nekad bio mlad, sada sam star, ali nisam našao nikoga koji je bez pristupa ovom čistom praizvoru Kur'anu ispio čašu ovog čistog i jasnog shvatanja. Njemu Allah to je dao taj shvatanje i razumivanje i on imao istinski odnos sa Bogom i zato je on nama uputio i rekao da vi treba da tražite isti gospodar koji on već našao. I onda običani Mesija al-Islam kaže, o poslušni, slušajte šta Bog želi od vas, samo da postanete njegovi, ne pridružujete mu nikoga, ni na nebu, ni na zemlji. Naš Bog je on koji živi sada,
kao što je živio prije. On govori sada, kao što je govorio prije. I on sluša sada, kao što je prije slušao. Neosnovno je mišljenje da u ovo doba on sluša, ali da ne govori. Doista on sluša i on govori. Svi njegovi atributi su vječni, bez početka i bez kraja. Ni jedan od njegovih atributa nije ukinut i nikada neće biti. On je jedan, bez partnera, koji nema ni sina, ni žene. Njemu ne treba, on je večan. Njemu ne treba pomoć od sina ili od žene. On je jedan, bez partnera, koji nema ni sina, ni žene. On je jedinstven. Ne postoji niko sličan njemu. Ne postoji niko kao on sa svojim atributima i ni jedna njegova moć se ne smanjuje. On je blizu, a ipak je daleko. Ako jedan čovjek, on ne krene prema Boga. Ako čovjek nema vjerovanje u Boga, onda za njega on je daleko. On kaže on je blizu, a ipak je daleko. On je daleko, a ipak je blizu. Za ovi vjernik koji imaju teškoće, nekad imaju problemi, ali kada oni traži Božju pomoć, onda oni nađu njega blizu sebe. On je daleko, a ipak je blizu. On je iznad svega, ali mi ne možemo reći da je neko drugi ispod njega. On je na aršu, nebu, ali se ne može reći da on nije na zemlji. On je sveukupnost svih završenih atributa i on je manifestacija svega što je hvale vrijedno. On je glavno vrelo sve dobrote. Sve moći su okupljene u njemu. On je izvor svih blagoslova i onaj kome će se sve stvari na kraju vratiti. On je gospodar svakog kraljestva i on je upotpunjen u svakoj završenosti. On je bez ikakvih mana i slabosti i on je poseban u činjenici da sve zemaljska i nebetska bića trebaju samo njega obožavati. Vidite, naš Bog, koliko on ima moći, na koliko dobar način običani Mesija al-Islam nama dao tumačenje, obavijestio da nama bude jasno da naš Bog je živ Bog. Ali ako smo daleko od njega, onda on će biti dalji od nas. Ali ako mi postanemo njegovi robovi, onda on je zaista blizu nas. Onda kad god je nama je potrebno, on će nas slušati. Običani Mesija al-Islam rekao za ovakvi problemi, ove su kao vatra, ali Allah će spasiti ovo koji su istinski Božji robovi od ovih problemi. I zato mi treba da imamo čvrsto vjerovanje u Boga i čvrsto vjerovanje u njegove moći i ne smijemo da budemo među takvi ljudi koji nisu cijenili Božje moći i Božje atributa. I zato što kako čovjek smatra, misli i tako njemu ispadne. I neka Allah koji je živ Bog i koji će ostati to večino. On nema početak, nema kraj. I on ima toliko moć i ne možemo da razmislimo o tome. Pošto koliko je veliki ovo svemir, ne znamo nekoliko puta on stvorio svemir i onda je na kraju opet srušio, završio, opet počeo. Ne znamo koliko vrsti postoji
ovo život na zemlji ili na drugi planeta, toliko on ima moć. Kako može da jedan čovjek misli da on ne može da prihvati naše dove i da ne može da on reši naš probleme? Za vernik, on napravio džennet na ovom svijetu. I taj džennet kada čovjek je blizu sa svom gospodaru, kada on drži njegovi svi ovi naredbe. I neka taj gospodar, koji je bio gospodar za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, gospodar koji je bio za gospodar Hazret Ibrahim i Hazret Musa alejhi salam i gospodar za običani Mesija alejhi salam, neka on postane isto naš gospodar i mi postanemo njegovi istinski i robovi koji drži njegovi put, koji drži njegove naredbe i onda on je taj gospodar ko ispuni svoje obećanje i on rekao za moje robovi postoji dva dženeta, jedan na ovom svijetu i jedan na drugom svijetu. I treba nama bude jasno, ako nismo našli dženet na ovom svijetu, nećemo očekivati dženet na drugom svijetu. I onaj koji dobi džahannam na drugom svijetu, on mora da okusi džahannam na ovom svijetu. I to je Allah napravio ovo svijet, ovo materijalni svijet i duhovni svijet idu skupa zajedno. I zato mi kada tražimo za sebe taj džennet, onda moramo da držimo taj Božje naredbe, Božji put. Neka Allah tako nama uputi da mi krenemo prema njegov put i onda on drži nas, da on postane naš gospodar koji uvijek sluša naše dove. Assalamu alaikum.